जय जगन्नाथ। राजनीतिर क्रिकेट मैदान रे ककरोच जनता पार्टीर गुगुली रे धर्मेंद्र प्रधानकर विकेट पड़ी जाइछि। किंतु पड़िया बाहर केवल ताली मारी उत्साहित करुथिबा बिजु जनता दल धर्मेंद्र को विकेट नेबारे सेमाने ही सफल होइछन्ति बोली प्रचार करिबारे हेला करूनाहांती। मने होउछि मास्टर कैंटीन रे युव छात्रर आंदोलन धर्मेंद्र को आउट कर देछि। जाहो राजनीति तो एमती प्रचार चले, श्रेयर लड़ई चले। तेणु बिजु जनता दलर युव छात्र नेता नेत्री माने जदि यह भाबुथांती सेमानकु मध्य धन्यवाद। एबे समस्त उत्साहित ओडिशा राजनीतिक मैदान रे वर्तमान बोलिंग करने को भक्तदास घोषणा कर सारी, बिजु जनता दल भी घोषणा कर सारी। सामने अच्छी नित्यानंद गंड तांको विकेट नेवा पई एबे विरोधी रणनीति करिसेंती। किंतु ए आंदोलनर प्रभाव केते दूर पड़िबो से नेकी मध्य आलोचना करा जिवार आवश्यकता रही। इति मध्यरे बही भूल को सुधारिबा पई मोहन सरकार कड़ा पदक्षेप नहीं। डायरेक्टर मध्य गिरफ हो सारी एवं नुआ बही छपाइबा पई टेंडर भी सरी जाइछि। एक कथा समस्ते जानती, बही त्रुटि अक्षमणीय। किभली भावरे बहकालिया भावरे ऑफिसर माने काम करुथिले एवं तार परिणति कौन घटिला ता समस्ते जानिछन्ति। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझींकर निद भी हजि जाइछि। किंतु एबे नित्यानंद गंडंकर इस्तफा दाबी को नेकी बिजु जनता दल और कांग्रेस जदि आंदोलन को ओह्लाए कौन हेब? मो मतरे घटना जेतेबेले घटिला सेही समय ठारू जदि जोरदार आंदोलन कराई थांदा, ककरोच जनता पार्टी आंदोलन कला, वांगचुक अनशन कले, आमर एठी कौन है क्या राली रे खाली जिंदाबाद पड़िला, कार कुशपुतलिका दाह कराईगला, फोटो उठीगला, वीडियो होईगला, इंस्टाग्राम फेसबुक रे पड़ीगला, तापरे आंक पाइटी सरीगला। गोटे निआटीए लगेइबा पाई ताउपरे पत्थर काठी एगुड़ा सब देबा दरकार। किंतु बिजु जनता दल ओडिशा कांग्रेस एथिरे विफल हो सारी। जदि राजनीतिक दृष्टि देखिबा गोटे बड़ सुजोग से माने हाथ छड़ा कर सारी। एबे धर्मेंद्र को इस्तफा परे परे जदि नित्यानंद गंड को इस्तफा पाई आंदोलन करा जाए तेबे साधारण गोटे वार्ता जीव जे यह एक राजनीतिक उद्देश्य प्रणोदित। एठी केतण अनशन करी ओजन कमे पारि थांदे, जहां नहीं लगातार धरी खबर भी प्रसारित होता था। सामाजिक गणमाध्यम और गणमाध्यम जरिया गणमाध्यम मानकरे यही प्रसंग सबुठुरु अधिका चर्चित होता। से सुजोग हाथ छड़ा हो सारी। आज धर्मेंद्र गला पर काली नित्यानंद आंदोलन करने से माने सजबाज होउछंदी। यार प्रभाव परिणाम कौन हम ता समय कहब। कहीं कहूँ समय कहब जेहेतु नित्यानंद गंड होउछंती धर्मेंद्र कैंपर हुए तो यही मौकारे मोहन माझी किसी पदक्षेप नहीं पारती। आपण मैंने देखिथिबे आउ गोटे कथा आज्ञा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तफा परे परे अमित शाहर मंतव्य, नितिन नवीनकर मंतव्य, जड़े होउछंती बीजेपी चाणक्य एवं आउ जड़े होउछंती राष्ट्रीय सभापति। से माने किभली भाबरे धर्मेंद्र को पछरे ठिया होइछंती ताहा दर्शैछंती। परिस्थिति एमिति होइछि जे मनमोहन सामल
ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କାହିଁକି କହୁଛି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା? ଯଦି ଇଚ୍ଛା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ এই ଘଟଣାକ୍ରମର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେମାନେ ମତାମତ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ପରଖୁଥିଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଆଧାରରେ ଏମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକଥା କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିକ୍ଷୋଭ ଏତେ ଜୋର ହେଲା, ପୋଲିସ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲା, ଛାତ୍ରମାନେ ଆହତ ହେଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧୀ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସଙ୍କୁ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନୂଆ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ ଯେଉଁଟା ଏକ ସତ୍ୟ କଥା, PMG ଛକରେ ପୋଲିସ ଡାକୁ ଡାକୁ ନେତାମାନେ ଆରାମସେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ହାତ ହଲେଇ ଫଟୋ ପୋଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛୁ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହିଂସାତ୍ମକ, ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଏମିତି ହେଲେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ମୋ ମତରେ, ଆପଣ ଗାଳି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ମୋର ମତଲବ ନାହିଁ, ମୋ ମତରେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ବହି ପଢ଼ି ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ବି ହେଇନାହିଁ, ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ରାଜକୋଷର। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏ ନେଇକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଅଫିସର ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବାବୁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କେତେଜଣ ଗିରଫ ହେବେ, କେତେଜଣ ନିଲମ୍ବିତ ବି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ 175 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଧାରରେ, ଆଉ କେତେଜଣ କହୁଛନ୍ତି 300 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏ କ୍ଷତି ଭରଣା ପାଇଁ, ଏ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ହେବ, ଏ କ୍ଷତି ଭରଣା କେମିତି ହେବ? ଏବଂ ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା, ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଥାନ୍ତେ ତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ କଂଗ୍ରେସ କେତେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।